In agama islamin penno we hukuman, ubos in hukuman inin pinasaplag wa may kaulamaan, sumegwa din puunan hukumanin Allah tabarak wa ta'ala. Ganiya manjari mo o hukuman malingkan din Allah tabarak wa ta'ala. Sumegwa din niya hukuman yata bulak dunya, yene hukuman zahir tampal, niya isang hukuman yene hukuman batin ga tampal. So si manusia, niya manusia manjari nga hukum si pagkasina manusia inggihadya si katampalan. Gay manjari hinukum we manusia pagkasina manusia in bangingge mapatapukin. Bagega niya nga tawhan ng ay malingkan Allah tabarak wa ta'ala. Yene iyan maksud Allah tabarak wa ta'ala tasabot we ni si surah Yusuf. Yene pinalabi we ni ang pangkaptangan Yusuf alayhi salam. Yene si waktu induangan takalbusuhin tinilewe din Nabi Allah Yusuf bangine takwilan taginap din. So ang bansababiin sampai tabisara we Nabi Allah Yusuf siye. Yene pa Nabi Allah Yusuf alaihi salam inil hukmu illa lillah. Ga niya hukuman malingkan din si Allah tabarak wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Yene nganda akye sinumbahin iye hadja tawakan ga niya manjari sinumba malingkan din iye. Walakin na aksaran nasi la ya'lamun. Sumegwa din kaikahan hamban manusia kita sabot di atawakan ga katawhan din. So ang masababiin may parlangkungan si agam Islam. Sinabot wa Allah tabarak wa ta'ala di aling Quran, hukuman yene pagbidaan may manusia niya hinukum wa Allah ta'ala tabiat sin manusia telu yu tasabot si panagnaan na tawagan si kaduwe surah yene suratul Baqarah. Inakaw Allah tabarak wa ta'ala yene may sifat sin siya mu'min at tawagan sifat min siya muttaqin yene may magmatalaw siya. Damikian din inakaw Allah tabarak wa ta'ala pasuno yene may kasifat-sifatan may manusia pananagga. Pasuno si suranay inakaw Allah tabarak wa ta'ala si katello yene at tabiat katawakan pangilalehan yene may siya manusia patampal de may siya magparansaya inak yung kasabinalan dahil pangatian ni Haga yene may munafik. Pain Allah tabarak wa ta'ala daki te pihak mu'min le tukak munafik le ramo. Sumegwa din pegeyeinin mamashkurin si jamante ko itu lampung dambuat tumpukanin nga kasi dambuat tumpukan insya kafir. Inalenan inin di alam kita buhay may pangadjik sin mesya ulama yan ang pinayin takfiru ahli kibla. Niya mahumugay tapagtuod makakufur kiyo paharap tutu kiblat. Natiya nan siya inin inaka di alam Quran insipat sin mesya kafir. Ine pa Allah tabarak wa ta'ala. Innal ladina kafaru adapun pa ini atawakan bennal ta'ed yeme siya nagga sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sari tuiyo si siya o Muhammad paeseban mo siya atawakan kay siya paeseban mo la yu'minun kay siya magkahakat. Ine sabab kay pagkahakat din eh. Sari ito siya inakahan bukay inakahan. Niya pe waktu ne nambahad dyan nunggod-nunggod bang inakahan. Sabab pain Allah tabarak wa ta'ala khatam Allah ala qulubihim. Khinataman, pinataman atawakan sinilan in pangatian din. We Allah tabarak wa ta'ala sil sin kakafir. Atawakan chok pang may magtutulakin chok wa insielay anarka. Khatam Allah ala qulubihim. Binektaran in pangatian dan we Allah ta'ala tamanan ga niya kapintane. Wa ala sam'ihim tukin pakaleren wa ala absarihim ghishawa duk pamayam din. Binektaran we Allah tabarak wa ta'ala tampe in pamayam din hinang mahabin laat in pamayam din hinang malaatin hap
In pamayam de kay makaleman-lemanin, makaleman-leman. In pamayam de makaleman-lemanin kay makaleman-leman. Walahum adabun azim. Dukniya sisiye siksa hadya manamal pain Allah tabarak wa ta'ala sababiyen ay kakahinang dili. So ang sababiyen may matatoy pong tinai si agama Islam. Inin sifat sin me kafir. Inin sifat sin me siya manusia pananagga. Na si jaman jabi ko ito. Niya waktu ne manusia in makahukum si pagkasine kafir, si pagkasine muslim. Okay na bang hukumanin si kawajib? Manjari kyaw nga hukum alenan no ahin kafir bang si kawajiban mo. Bang nuhod si Sara pangalen mo kafirin. Bagaimana Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bangga ang kulupa. Yene ingin panagnaan kabid'ahan tahinang wa manusia di alam dunya puas Rasulullah. Yene takfiru ahli al-qibla. Yene ngufur siya pagkasire muslim. Ko ahat hadja si akida ga pagtawaan de kufur de ahi. Ko ahat hadja si pangaji ga pagtawaan de kufur de ahi. Tampal manamal may paglanggungan si agama Islam in hukumani. In magkufurin duman kaya hinanglampo. Pege bangkyaw makakafir si dambuwa kung tinaino ek kane manamal pataalok hinukumuit mo siya. Bangkyaw akado si dambuwa lela ingkaw kafir duwe kuwa le. Banggay kau kafirin banggay iye. Pege tariwayat wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tasabut wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qala rajulun li akhihi bang misara dan buat lillahi si pong tinaine ya kafir o kyo kafir faqad ba'a ahaduhuma niya iyan to o kafir si antara de duwe bawa pamanen dan buat lillahi nga kapene kafir miyaan bangga bukti si kakahinang ne in kakafiranin ye makafirin ye mamisahin bisan pega niya kakahinang ne kakafiran. Yene kinafir uwe ne pong tinainen jukop ne iyan makakafir iye bang pagkafir ne pong tinainen lega niya to o kakufuran tahinang ne pong tinainen. Sedambuha hadis sallallahu alaihi wasallam bain Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumur rajula yaqul bang takalebi ne indambuha lillahin magpain halakan nas magkaat ne manusia niya fahuwa ahlakuhum si waktu ia misa magkaat tumpukan iyan fahuwa ahlakuhum iye lagi mamagkaat kung sumehuan din gak alap-alap. So ang bansababian may paglanggungan si agama Islam hukum tabihadja inge matampali hangkan na si pangaji si Mesya madahib di tatate kemon kumudang buha Imam Abu Hanifa binahagi uwe na yung kakufurin niya inalen ang kufrul akbar niya inalen ang asghar. Magpapamadji kita bikemon tabot tabi ninjay kita biawang. O pamanen magtinggal sambahayan. Bang niya manusia ninggalan sambahayan karena pegga iya magkahagat sambahayangin sara Allah. Atawakan tanda pegge duman iya muslim ga iya magkahagat si kaniya Allah. In iya numanjari ni hukum no kafir mutlak. Kafir akbar. Pegge sabab tampal manamal si hukuman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngaka iya sikap tangan de al-farqu bainal kafir wal bainal muslimi wal kafir as-salam. In pagbidaan usin muslim do kafir yene sambahaya. Bangko pamanen pagpandokan ng buwa manusia in pukun negay ng bahayang karena nagka iya si kabinal sambahaya nagka iya si kawajib sambahaya in iya lumanjari na hukum do kafir. Sumeguanin bang manusia yung pupungay ng bahayang pag-ibisi. Magliw oras din. Pwede ng bahayang sa ako, takin-takinan, tulinan, tulinin. Inegyaw ga tatakin ne. Ubus limpas waktuhin, kinadaan wekne, buga niya kada sambahayang bang pinagtuuran. Hanggang na kita inurungan hukuman wa agama Islam, inalenan wekne bang maglilinganin, jama at awakan magkasap. Pinagtampuin sambahayangin at awakan kinulangan inang duwe-duwe rakaat.
Sumegwa nen bang manusia magkada jinari yewe agama Islam si Mesiya pangaji si Mefukaha si Talupagkala. Yene bang manusia tumuli gak ta alam-alam ng isang bahayangin sampai pagwa waktu. Si kadwenen yene manusia gak ta sayune takalupa wene. Si kaptangan Rasul sallallahu alaihi wasallam rufiatil aqlam inangkat king pulpen hindi sinulat king kakahinangon si Talupagkala. So ang bansababien, ingge hadya matampalin. Nabang ni manusia ingufur pong tinaine. Papitebe Obama hadya. Katumpukan gay magtawa ko ito. Da sabot me Mu'tazila, da sabot me Asyaira, da kita raw nabot me Zahmiya, me Sufiya. Antara ulama hadya tabligh. Obama niya ang ban ulama painek ting tablighin bid'ah, kakufuran kakahinangdir. O pamane, once kayo nga hukum si Dambua kung tinenong kafir, biya hukuman mapataalok mapihin pa yung siya ulamain. Si Kaisanen, hinaram newe mo si iya andanin. O pamane, no, kayo Dambua nila o kafir, hepiyaan bu. Sa mata-mata kita magkupiya ng bahayang, sa sabab niya hadya kakahinang ne, kayo katawaan. Ubus alenan mo iya kafir. Si pangalen mo iya makafir le may parlangkungan si agama Islam mo lambuwa hinarang ne uwe mo si iya andanin. Peke gay manjari den de muslimin mag-ella bang duman agama Islam bang duman muslim. Do inala uwe no kapatut nen amban anak ni. Peke gay manjari winalihan we kafir induman kafirin. O pamanen niya den de baya pasek Islam matattoen el ga'nungod gay manjari winalihan we matattoen el kafir lin inden de muslimin pamagkawin manjari in mga winin maidhadya si matattoen bilang pag-agdat hakul adami pag-agdat si pagkamanusiya bune bang alin ko mekite muslim pagkasi suga teet murung wakil amma nen si magkawinin ga'neniya waline gak niya manjaring ngawali bang hatinen winalihanin muslim kay manjaring ngawali induman muslimin. So ang bansababien bang hukum no dambuan lahim kafir ko ruya inala we no ang hukuman niya ni hak ni si anak ni we do inala we no lahak ni we kahalan ni sinduwe kafir. Hangka na bang si Imam Shafi'i, magbidda-bidda hukuman din si tengen sang bahayang hadya. Bang manusia in bukti minten wasagay ng bahayang sampai manjari iya pinapate, pinatenggihan hukuman bang nengge si hukuman Islamin to si lahat tabi, ubus kay iya manjari tinunggul si tampat pagkukulan may Muslim. So iyan ang ban hukuman do. So may matatoy pong dinais ang Islam. Iyan eddo tabi hadya pamanji kuahan. Kunit manamal in mangufur manusiain. Kunit manamal kufur no in pagkasino manusiain. Buat malaingkan din bang tampal takiteno, asal hinang nin hinang kakafiran, bubinas sawe no di alempuran duk hadis duk si kakitab-kitaban, si ijtihad may ulama asal kafir kakahinang nin manjari hukum no kafir. Sumegwa din bangga niya day turul mo hukuman, gay manjari in magtakfirin. So puas billahi may matatoy kung dinais si agama Islam, in kita to masampay hukuman duk ngadjian hukuman si katampalan hadya bune bang hukuman si katapukan Allah tabarak wa ta'ala mga tauhan yehin katauhan tebiyan kemon Rasulullah in kay makaara-ara nga hukum walau pun iye rasul bang si katapukan si waktu pagbuwa dendehin si iye ngaka ya Rasulullah dia kupain niya makapagzina bu niya illaku in Rasulullah inga hukum ne ine bisa Rasulullahin bain Rasul sallallahu alaihi wasallam magtaubat nekiw antara Allah tabarak wa ta'ala pinekiw muli gata sanda dendehin pagwa bisa Abu Bakar As-Siddiq ya Abu Bakar zana itu makapagzina bunia illaku so susuga hukum raja katauhan tabi sa painne gumawa na po ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daak na kumuli wegay na ko hukum na daak na dyan ko magtaubat napuin Abu Bakar As-Siddiq muli na kiyo
Sampai ga iya kontento ilatag na sahabatin sampai tabalik niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagbalik na si Rasulullah niya, Rasulullah, wes dalbo at dem atay ko. Asa suga hato niya ang hukuman si ako. Paing Rasul sallallahu alaihi wasallam, piye paing na mga tao kaniya insindi ang banang. Paintindihin niya ni Ampat. Napay na dito. At inin tumampal ni si Ampat saksi mo itindemiya ang magpusin. Bahu Rasulullah yung matingihan niya hukuman. Hubin na ang Rasul ni paglangkuhan si Abu Islam. Bahu pinatinggihan ni hukuman, suga ni tampal. So ang bansababiin, in hukuman aga ma-Islaming tampal. O pamanin magputok tangan. Bang o pamanin magputok tangan si ama ng Kewin, wajib suka pinutukan. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam sikap tangan ni. At inin yukta'ul yadu birubi dinar. Menjari pinutuk tanganin si 1/4 dinar. Halga 1/4 dinar. At inin pag-convert ni si Sinte piye-piye sa yeien matan hadithin. Kajari na pinutukan takan magtatanggawin bang nabot 1/4 dinar. Tatanggawin. Dumandang buwan dinar. 1/4 hadya. O pamanin taasayin kaya wang banbe magpututok le. Ihep nangis si dehelukan mo siyang pinutukan tanganin. Maasik kayo. Dakyo. Inakawe ne. Kukun ko pa inakatangkyo na pagin sa inin be. Nga ka ni iye diyarim ate ine. Manjahi iyan patampuhan hukuman katampalan. Inyene hukuman matapuklay. Hukuman dem ate ine. Hukun ne makatangkyo. Atawakan ka o magpuputuklay maasik kayo. Manjari iyan patampuno si hukuman katampalan we tiranan kaya putukan no kahi. Ase ulay antara nuruk Allah Ta'ala bang kiyo pahalaan ni sa papase. Iya lay pukun ne kaputukan paginang kiyo iya antara ni nuruk Allah Ta'ala bang ina sa babanin bang uwe iya makatangkiyo. Sumegwa din hukuman suga iya pinutukan tangan kaya iyan manjari lepas bisan pe ini hukuman diyan pangatian din sari-sari ito magpuputok. So ang bansababian may parlangkungan si Agam Islam. Where bisara dambuan nila si waktu tasigyaw zaman Umar bin Khattab ang khalifa. Ina bisaranin, ya Amiral Mu'minin, in ako pa ini makatangkyaw, takdir amad Allah tabarak wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. At inin qadar Allah tabarak wa ta'ala. Pain Umar bin Khattab, awe karal Allah ta'ala ikaw makatangkyaw, sebun isab karal ne ko ito suga pinutukan tangan mo. Ingge matampalin niya hadjaien hinukumin. Dagi te magtajassus si sawete. Allah tabarak wa ta'ala megis ang tajassus. Wala tajassasu. Bangiya ta o pamadambuwa luma. Ta ispiyano gay magsambahaya. Ta ispiyano magkakanharang. Ga kiyaw iyan kawajiban suga magtajassus si siye. Piha-pihano. Baya kiyaw teed matampal na wa insiye in maghinang kusagay iyan manjari si agamatin Islam. Agaron na tumampal. Bang tumampal in kakahinang de magdagang maharamin. Bang tumampal in kakahinang de magkakan maharamin. Ambat ni agama Islam nga labuan siya hukuman at awakan hukuman lahat ng mga labuan siya. Sumegwa din bang kao magtuyuhin. Katauhan mo, kitenurok mata no maghinang karupangan. Ubus baya kiyaw tumampal si Mahadjana. Iniin, yay manjari. Atas kiyong ispiyahan aiyo, atas kiyong nilaw-nilaw makakilali aiyo, atas kiyong nengepne, silumane, yayin manjari si hukuman agama Islam. Umar bin Khattab, tahinang ni zaman ni magkhalifa, yene telungan makanak mag-inom alak. Pinanai kwe ni ang bantindewan. Pagsakay iya manai, sa inin hati pa ine kakahinang bin, ine bisara makanakin, pa ine kakahinang kami hindang buwa aron. Makakan kami hinara mo Allah tabarak wa ta'ala kaudo senun ekka bahasa kiyo dem luma uga kiyo dem nalam magtuy tumingko Amiral Mu'minin in Umar bin Khattab bahasa kiyo pa ine duman ang banlawang hinanggo kami agay hatul ga kiyo bisan ngagat idin bahasa kiyo so ang basa babihin may matatoy kung tinais agam Islam in hukuman agamahin mag-uwa kita hukuman hindi hadya matampalin, kay manjari hukum din pangatian sa wekten. Bisan pero pamanin si pamanudang mo, inayo kung ng bahayang leman hadya, dali suga pagwaon. Dali suga pagwaon. Pamiti si Abu Sufyan,
Abu Sufyan radhiyallahu anhu tinuhuma iya si Ali pukunde pasig aga Islam sa pagpagnakura bineges ko si Ali wa may pagkasina sa habatin. Allah Ta'ala ni manghukom diyan pangatian Abu Sufyan. Importantihin ingge matampalin paharap ni si Rasulullah naksi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Puas billahi iyan matampalin bago pamanen niya tapandogano maksud na sentidok hadya iya makabalik makapagnakura pagye si waktu miyaan inabi-abi we ni si Ali karamallahu wajha bay Abu Sufyan baya ni hadya kyo suka pwede ka umakhalifahin ka umatabit si Rasulullah nengge si Ali inatabis sa si Ali wallahi innaka lam taslam sapahan ko hato kyo pwede ka makapag-Islam pineges ko si Ali we may pagkasina sahabat bang sahabat kay manjari na hukum ina dialing pangatian sawe may kesa kikita bihat umat halya ko din jaman kaya isang kita manjari nga hukum sawete in hiye munafik in hiye kafir akate bihadya sifat ka munafikin sifat ka kafirin sifat pag-imanin puwas billahi patampal duhiyo si mahadjana si bulak dunya inge kafirin inge munafikin sige patampal sige siya pinalisahan ng Allah tabarak wa ta'ala azab si dunya yene ko tasabot di alim ayat wala nudhiqannahum min al-adhabil adna dun al-adhabil akbar masiru takasuwak si ilaw kiamat patampal lubang sine kafirin patampal lubang sine mu'minin patampal lubang sine tumpukan matumang kakahinangnen intumpukan sinunyahin manusia maghinangin duman Allah Ta'ala in firqatul najiha bang sine makasig magdam surgain Allah Ta'ala maminein duman pagkasi manusia o pamanin kao niya nakahangkaw duman kayo firqatul najiha dan yung susay bang manusia sa meke kayo susay sa ilaw kiamat bang pain Allah Ta'ala ga kayo lamod ang firqatul najiha din narka kayo suga kayo susay pagi Allah Tabarak wa Ta'ala mamine tumpukanin intumpukan si dunyahin balikan ko sa lawat manusia hadya kaniya mga hinangin